Dios les bendiga, amados hermanos, bienvenidos todos. God bless you, brothers and sisters. Welcome, everybody. Qué hermoso que podamos estar reunidos un domingo más. How beautiful that we can be united one more Sunday. Así que, ¿por qué no me acompaña para hacer una oración? So please join me to pray. Bendito Dios, gracias te damos en este día. Holy Father, thank you we give you today. Te pedimos perdón antes que nada por toda falta. We ask you beforehand that you can forgive us for any fail. Queremos venir limpios ante ti, Señor, presentarnos limpios ante ti. We want to come clean in front of you. We want to present ourselves clean in front of you. Padre, tú te mereces la gloria, la honra y la alabanza. Father, you deserve the glory, honor, and worship. Y nosotros queremos dártelo a ti, Señor. And we want to give it to you, Lord. Padre, en tus manos ponemos nuestra mente y nuestros corazones. Father, in your hands we put our mind and our hearts. Y que seas tú, papito lindo, guiándonos en todo momento. Please be you the one who guide us in each moment. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que todo mal sea apartado de nuestras vidas. Lord, we beg you in the name of Jesus that all bad things go away from our lives. Toda carga, todo mal pensamiento se aparte de nuestra vida en este instante. All burden or all bad thoughts go away at this moment. Que no haya nada que impida, Señor, el darte a ti la gloria. And that there is nothing that led us to worship you and give you glory first. Padre, toca nuestros corazones y nuestra mente para entender tu palabra. Please, Lord, touch our minds and our hearts to be able to understand your word. Y nos ponemos en tus manos para que todo aquello que tú nos des quede en nosotros. We put ourselves in your hands so everything that you give us stay in us. Padre, yo pongo mi vida en tus manos, usa mis labios y todo mi ser. Father, I put my life in your hands, use my lips and all my being. Bendice tu palabra, bendito Dios, Bless your word, Holy Father, y que cada uno de nosotros podamos comer hoy contigo. and that each of us can eat with you today. Gracias te damos, Padre, Thank you, Lord. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen, amen, amen. Aleluya. Hallelujah. Bueno, es un día muy especial el que estamos llevando a cabo hoy. It is a very special day that we are having today. Y no es que los otros días no sean especiales. It is not that the other days are not special, Simplemente que hay algo muy hermoso que el Señor nos dejó de hacer, but there is something so beautiful that the Lord commanded us to do, que es llevar a cabo la Santa Cena. that it is to practice the Holy Communion. Y es importante entender esto porque es algo que cambia nuestras vidas. And it's very important to understand this because it's something that changes our lives. El comer pan y beber vino no lo es todo. To eat bread and drink wine is not everything. Hay algo más allá en lo que hacemos. There's something further more than what we do. Que solamente comer el pan y el vino. Hay fe, hay vida. That only to eat bread and wine we find faith, we find life, Porque es algo espiritual. because it's something spiritual. Y esto es lo que muchas veces nosotros no llegamos a comprender con lo que es la Santa Cena. And that is something that sometimes we cannot understand about what the Holy Communion means. Por eso ahora yo quiero que pues vea junto conmigo en la pantalla el título de este tema. That's why today I want you to look at my screen, and the theme of this day is Y es comerse todo el cordero. to eat all the lamb. Y este es un tema que anteriormente lo tocamos, pero no lo finalizamos. And this is a theme that we have touched before, but we did not finalize it. Y me pareció importante que podamos finalizarlo hoy, en este día. And it's important for me to be able to finalize this one today. Así que acompáñenme por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 20. So join me on the book of Revelations, chapter 3, verse 20. Amén. Y lee así. Amen. It reads like this.
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me. Aleluya. Hallelujah. Mire, este versículo tiene tanto para sacar, hermano. This verse has so much to go into. Y es una de las cosas que muchos no llegamos a entender. And this is something that many cannot understand, Porque a la iglesia que se lo está diciendo es la iglesia de la Odisea. because this message is being sent to the church of the Odyssey. Y es escatológicamente la iglesia que se queda en el final. And it is eschatologically the church that stays at the end. Recuérdense que nosotros tenemos de todas las iglesias, las 7 iglesias. Remember that we have from every churches, like the 7 churches. Pero en la escatología vemos 2 iglesias del final. But in the eschatology, we see 2 churches at the end. La que se va, que es la de Filadelfia. The one that is leaving, that is Philadelphia. Una vez más, estamos hablando espiritualmente. One more time, we are speaking spiritually. Y la que se queda, que es la Odisea. And the one that stays, that is the Odyssey. Lo interesante que aquí le está hablando a la Odisea esto el Señor. And the interesting part is that the Lord is speaking here to the Odyssey. Porque en los últimos Church. tiempos nos está hablando el Señor de volver a Él. Because in the last times, the Lord is requesting, is asking us to come back to Him. Y está diciendo que está a la puerta. And He's saying that He is at the door, Está tocando a nuestra puerta una última oportunidad. knocking at the door as a last opportunity. Y por eso me llamaba mucho la atención lo que acá dice en este versículo. And that's what this called my attention, what it says in this verse. Y lo que dice es, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta. Because here it says, if anyone hears my voice and opens the door, Entonces yo entraré a él. Fíjese qué tremendo. Entraré a él. then I will come in. How tremendous is this? I will come in. Eso me da a entender a mí que en estos últimos tiempos hay muchos que el Señor no ha entrado a ellos. That makes me think that during these last days, many have not had the Lord let in to come in them. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo puede decir eso? And you might say, Pastor, how you can say that? Porque recuérdese que los últimos tiempos Because remember, in the last days, es figura, los principios del Señor, de la iglesia, es figura de lo que ahora también pasará. the principles of God in the church is the figure of what's going to happen. Y el Señor anduvo en medio de todo Israel. And the Lord used to go around Israel, Y había mucha gente, and there was so many people, pero no todos lo recibieron. but not everybody received him. Había muchas casas, There were many homes, pero no todos lo recibieron en su casa. but not all the homes received him inside their places. Y el Señor se fue y muchos lo juzgaron. The Lord left, and many people judged him. O sea que estaban donde estaba Él, pero no lo tenían a Él adentro. So they were surrounding him or among him, but they didn't have him inside of them. No estaba en sus casas y no estaba en sus corazones. He was not in their homes, and he was not in their hearts. Fíjense que interesante que todos hablaban de Él después de que Él murió. You know how interesting it is that when he died, everybody was talking about him. Las cosas que hacía, los milagros que hacía, pero solamente fue una distracción para ellos. They talk about the miracles that he did, the things that he did, but that was only like a distraction for them. No lo conocieron. They really did not
know him. They did not meet him for real. Y en realidad la palabra es no lo reconocieron. And the word, it is that they did not recognize him. Entonces esta palabra, si alguno oyere, So this word, that says, if anyone hears, es importante. it is very important. Porque él dice que donde él está es a la puerta. Because it's saying here that where he is at the door. Y le cuento que usted y yo somos puertas. And I tell you that you and I, we are doors. Y usted dirá, ¿será usted pastor, verdad? And you might wondering, are you sure, Pastor? Claro que somos puertas, así lo dice la palabra. Of course we are doors. The Word of God says that we are doors. Fíjese que la palabra nos enseña que todo lo que es Cristo nosotros lo somos o lo deberíamos de ser. The Word of God says that everything that Jesus is we shall be. Por ejemplo, Él fue enviado y Él nos envía. For example, He was sent and He's sending us. Él es el Hijo de Dios y ahora nos da la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios. He was Son of God and now He gives us the opportunity to be children of God. Él es la semilla y ahora nos da a nosotros la oportunidad de ser las semillas. He was the seed and now He gives us the opportunity to become the seeds. Él es la luz y ahora nos dice a nosotros que seamos luz en las naciones. He is the light and now He gives us the opportunity to become light to the nations. Él es vida y ahora nos dice que nosotros recibimos vida. He is life and now He says that we are receiving life. Y ahora Él dice, yo soy la puerta, dice el Señor. Now He says, I am the door. Y ahora también nosotros pasamos a ser puertas. And now we also become doors. Se lo voy a mostrar. Vamos a Salmos capítulo 24 I'm going to show you in the book of Psalms chapter 24 y versículo 7. in verse 7. Y oiga lo que la palabra dice acá. And let's hear what the word says here. Salmos 24, 7. Psalms 24 verse 7. Y dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Lift up your heads, you gates. Be lift up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Aleluya. Hallelujah. Esos somos, mire, está hablando de dos clases de puertas. See, we're seeing that it's talking about two kinds of doors or gates. Y está hablando a una de las puertas que levanten su cabeza. And he's asking one of the gates to lift up the head. Pero las puertas no tienen cabeza. But if you see, the gates don't have heads. Entonces, ¿de quién está hablando? So what is he talking about here? Está hablando de los seres humanos, nosotros. He's talking about human beings, us. Y usted quizás no me entenderá esto porque esto es espiritual. And maybe you're not understanding this because this is spiritual. Usted no es que me mire como que soy una puerta, ¿verdad? It's not like you see me as a gate. Pero espiritualmente todos somos puertas. But spiritually, we all are gates, doors. Pero está hablando de, una vez más le digo, de dos clases de puertas. But he's talking here, two kinds of gates. Puertas a las cuales le dicen, levanta tu cabeza. Gates that he says here, lift up your head. Y le está hablando también a las puertas eternas. And he's talking to the eternal gates. Para que entre el Rey de Justicia. So the King of righteousness enter in. Entonces, nosotros como puerta tenemos que abrirle al Rey de Justicia. So Al Rey de Gloria. us as gates or doors, we need to open ourselves to the King of glory. ¿Quién es ese Rey de Justicia? ¿Quién es ese Rey de Gloria? Who is the King of righteousness? The King of glory Es el Señor Jesús. is Jesus Christ. Entonces ahora vuelvo al versículo anterior. So now I come back to the verse that we were talking on. Apocalipsis 3:20. Revelations chapter 3, verse 20, Donde el Señor dice, estoy a la puerta y llamo. where the Lord is saying, I'm standing at the door and I call.
dándonos esa oportunidad, esa última oportunidad. giving us that opportunity, that last opportunity. Mire qué lindo, qué hermoso el Señor, que a pesar de todo nos da oportunidad. Look how beautiful that the Lord, even despite everything, He gives us the opportunity. Una vez más le está hablando a la Odisea, a la que se cree tenerlo todo. And one more time, He's talking to the Odyssey, the one that it believes has everything, Pero que en realidad no tiene nada. but in reality has nothing. Que es una miserable, dice la palabra. That the Word of God it says that she's miserable. Y hermano, a veces nosotros entramos a esa categoría. And sometimes we enter to that category Porque nos creemos tan santificados. Y es mentira. because we believe we're so holy, but that's not true. Hasta en los momentos de santidad estamos todos enojados. Even in the times of sanctification, holiness, we are all upset, mad. Primero poniendo nuestro ser antes que poner a Cristo. We're putting ourselves first before Christ. Y eso no puede ser así. That cannot continue like that. Pero el Señor por eso dice, estoy a la puerta y toco. But that's what the Lord says. I am standing at the door and knock. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta. If anyone hears my voice and opens the door, Entonces es importante esto, oír la voz de Dios, la voz del Señor Jesús. so it's very important to hear the voice of God, the voice of Jesus. Al nosotros oír su voz y abrir la puerta, And when we hear His voice and we open the door, obviamente esa puerta es tu corazón, mi corazón, obviously that door is your heart, my heart, para que Él entre so He can enter en nosotros. inside of us. Hasta, mira, como dice el apóstol, me dan ganas hasta recibir al Señor una vez más. Yo te recibo, Señor. Just like the apostle says, I just want to accept Jesus again. I receive you, Lord, again in myself. Que entre a nosotros y Él cena con nosotros. That He enters in us and that He sits to have dinner with us. Y esto de cenar con nosotros, esta es la Santa Cena que nosotros tenemos acá. And to have a supper with us, this means the Holy Communion that we have here. Que recuérdese que hay dos mandamientos que el Señor Jesús nos dejó. Because remember, there's two commandments that the Lord sent us to do. El Señor Jesús. The Lord Jesus. Y es el bautismo en agua y la Santa Cena. And is the baptism in water and the Holy Communion. Entonces son dos mandamientos que para Él son importantes y para nosotros también. So those are two commandments that are important for Him, therefore for us too. Entonces la Santa Cena es importantísima. So Holy Communion is very important. Por eso es importante que nosotros oigamos su voz. And for that it's also very important for us to hear His voice. Aleluya. Hallelujah. Entonces, mire, hay dos maneras en la cual nosotros recibimos a Cristo. So there are two ways that we can receive Christ. La primera es cuando confesamos su nombre The first one is when we confess His name y le invitamos a entrar a nuestro corazón. and we invite Him to enter into our heart. Y la otra forma es cuando nosotros comemos y bebemos el pan y el vino. The other way is when we eat and drink the bread and the wine. Y esto la palabra nos enseña o nos dice que lo hagamos siempre. And the Word of God teaches us to do it always. Entonces, esta es la Santa Cena y esta es la importancia de la Santa Cena. So this is the Holy Communion, and this is the importance of the Holy Communion. Pero ahora, mire, quiero que entendamos qué significa la palabra si oyeres. But now I want you to learn what the meaning of the word hears means. Y es la palabra griega akouo. And the Greek word is akuo. No te quise asustar, ¿verdad? No, I don't want to scare you. Akouo, que es igual a oyere. Akuo, that means hears. Y tiene unas cuantas definiciones. And it has a couple definitions here. Una es entender,
escuchar, hablar, llegar a oído de, obedecer, oír, hablar, oyente. And some of the meanings are to understand, to listen, to speak, to hear and obey, to hear speaking, listening. Aleluya. Hallelujah. Pero mire qué tremendo, porque una de las palabras es hablar. And it's tremendous because one of the words is to speak, Fíjese que es lo contrario de oír, ¿verdad? which is the opposite of listen. Es hablar. Entonces, esto tiene un significado mayor. It is speak, which has a major meaning. Y por eso es que vamos al diccionario para entender el significado completo de la palabra. And that's why we go to the dictionary to be able to understand the complete meaning of this word. Porque es todas estas cosas. Because it's all those things in one. O sea que el que oye, habla. So whoever hears, speaks. El que oye, acerca su oído al Señor. Whoever hears, he gets put his ear close to listen the Lord. Y el que oye, debe entender. And the one who hears has to understand. Y el que oye, debe obedecer. And whoever hears has to obey. Yo siempre pongo este ejemplo que sucede en las casas. I always put this example that happens at home. Cuando los padres le dicen a los hijos, arregla tu cuarto. When the parents ask the children, organize your bedroom. Y se lo vuelven a decir, arregla tu cuarto. And they say again, organize your bedroom. Y luego se acerca y dice, ¿me oíste? And then the parent gets close and says, did you hear me? Y el muchacho, la muchacha dice, sí, And the boy or the girl says, yes, I did. pero no arregla el cuarto. But they don't organize the bedroom. Sí oyó, pero no ordenó. Which it is like, hear what you said, but did not obey. Entonces, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Oír y obedecer. So there are two different things, to hear and to obey. Pero en esta palabra es una sola. But this word is only one. Y es oír, significa obedecer, hablar. And this it is to hear, to obey, to speak. Obedecer, hacer. To obey, to work on that. Oír, obedecer y también escuchar. To hear, obey, and to listen. Es importante esto, todo esto está unido. It is important because all this is united, all these words. Entonces el Señor dice, al que oyere y abriere la puerta. So that's why here it says, whoever hears and open the door. Entonces, ese oír significa entender, es importante que entendamos. So the word hears here means understand. So it's important for us to understand. Y por eso yo quiero llevarlo al diccionario con la palabra entender, que es la palabra 1097. That's why I want to bring you to the dictionary with the word understand, that is the word G1097. Que es la palabra ginosco. Which is the word ginosko. Y tiene muchos significados. It has many meanings. Y obviamente una de ellas es entender, ¿verdad? Obviously, one of them is to understand. Pero me voy a enfocar en uno de los significados que están escritos acá. But I'm going to focus on one of the meanings that is in here. Obviamente ahí vemos también que es saber o sentir. Obviously, here we see that is to know, to feel, El tener. to have. Pero quiero enfocarme en la palabra reconocer. But I want to focus myself in the word to recognize. La palabra conocer y reconocer son dos. The word to know and recognize are two words. Porque tiene una palabrita antes de conocer tiene la palabra re. Because before to know, the other one has the letters R-E, to recognize.
En la palabra conocer, antes de la palabra conocer, tiene la palabrita re. Before know, the word known has the word re. Y eso significa que ya conocías antes. Which that means or make us understand that you already knew A Jesucristo. Jesus Christ, Ya conocías antes su voz. that you already knew his voice, Ya conocías antes su llamado. that you already knew his calling, Ya conocías antes a Dios. that you knew God. Entonces ahora vienes a reconocer, Now you come to recognize him. que es diferente a solamente conocer. That is different to just to know. Conocer es llegar a conocer algo nuevo. Oh, When you know something, it's like you find something new. pero cuando reconoces, dice, esto ya lo conocía. But when you recognize, it's like something you already knew before. Ya conocías el sabor de la comida. You knew the, let's say, the taste of the food. Ya conocías a la persona. You knew the person. Ya conocías el lugar, You knew the place, la música, the music, etcétera, etcétera, etcétera. etc., etc., etc. Entonces esa palabra es importante, reconocer el que oyere. So that word is important, to recognize the one who hears, Aquel que oye la voz de Jesucristo entiende. the one who hears the voice of Christ understands, Aquel que oye la voz de Jesucristo sabe. the one that hears the voice of Christ know, Aquel que oye la voz de Jesucristo siente. the one who hears the voice of Christ feels, Aquel que oye la voz de Jesucristo tiene. the one who hears the voice of God has, Y aquel que oye la voz de Jesucristo obedece. and the one who hears the voice of God obey. Aquel que oye la voz de Jesucristo reconoce. The one who hears the voice of God recognize. Aleluya. Hallelujah. Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos. So that's why it's so important for us to understand. Por eso el Señor nos habla a nosotros de que Él está a la puerta. That's why the Lord tells us that He is at the door. Por si acaso se nos pasó el reconocer su voz, In case that we did not recognize His voice, Él llega a la puerta, llega a nosotros una vez más He comes to our door to knock one more time. y nos habla And He speaks to us. para que reconozcamos su voz. So we can recognize His voice. Da la oportunidad, una oportunidad más. He gives one more opportunity. Acompáñeme a el Evangelio de Juan, capítulo 10 Join me on the book of John, chapter 10, y versículo 1, and verse 1. para que todos veamos algo muy importante que dice acá. And so we can see something very important that says in here. Y que podamos entender que Cristo es puerta y nosotros somos puerta. And that we can understand that Christ is a gate and we also are a gate. Fíjese, dice Juan 10:1, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, Here says, very truly I tell you, Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief. Entonces, lo que yo quiero que entiendas acá que la puerta es Cristo So what I want you to understand here is that the door, the gate, is Christ. y que nadie entra al redil de Cristo si no es por medio de Cristo. And that no one enters to the sheep pen of Christ, but through Christ. Entonces, Él es puerta, nosotros somos puerta. He is door and we are also a door. El versículo 9 dice, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. The verse 9 says, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture.
Entonces, todo esto te lo explico porque el Señor dice, yo estoy a la puerta. And I'm explaining all this because the Lord says, I am at the door, standing at the door. Y el que oyere y abriere, yo entraré a él. And whoever hears my voice, I'll come in. Pero por eso te explicaba qué significa esa palabra oír. That's what I was explaining to you, what the word hears mean. Porque no solamente es de ir a sentarse a una iglesia. Because it's not only to go and sit at the church. No solamente es celebrar en la Semana Santa o en diciembre. It's not just to go celebrate Easter week or December. Y decir, sí, yo celebro al Señor Jesús. And to say, I celebrate Jesus Christ. Porque bueno, ahí no están celebrando a Cristo. Because one, Christ is not being celebrated there. Pero esa es otra cosa. That's another thing. Entonces, no solamente se trata de estar en un lugar y saber que Cristo vivió. So it's not only to be in a place and to know that, oh, Christ used to live there. Oír es entender, To hear is to understand, es reconocer, to recognize. es saber, It is to know. es tener, It is to have. es sentir, It is to feel. es estar con Cristo, It is being with Christ. es obedecerle, Is to obey Him. es hacer. Is to do. Todo esto en una sola palabra. Is to do everything in one Y word. es la palabra oír. And is the word to hear. No mi voz, Not my voice. no la voz de los hermanos, Not the voice of the brothers or sisters. la voz de Jesucristo. But the voice of Christ. Pero aquí está lo tremendo. So here's the amazing thing. Que el Señor, para que escuches al Señor, el Señor utiliza siervos. So for you to hear the Lord uses His servants. Y por eso Él dice que en el versículo 1 del capítulo 10 de Juan, And that's why in the verse number 1 of the chapter 10 of John, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. that's what it says there. Very truly I tell you, anyone who does not enter the sheep pen by the gate but climbs in by some other way is a thief and a robber. Ok, entonces el Señor aquí pone una puerta en ese redil, So here the Lord is putting a gate in that sheep pen, pero la puerta es Él. but the door is Him. Confuso, ¿verdad? It's confusing, isn't it? Pero por eso acá dice, entra y saldrá. But here, that's why here it says to enter and will leave Y hallará pasto. and will find pastures. Entonces, y usted me preguntará, ¿y esto qué tiene que ver con la Santa Cena, pastor? And you might wondering, what does this has to do with the Holy Communion, Pastor? Porque en el capítulo 3, versículo 20 de Apocalipsis, Because in the chapter 3, verse 20 of Apocalypse, dice que Él comerá con nosotros it says that He will eat with us y luego nosotros con Él. and then us with Him. En este versículo 9 de Juan 10, In the chapter 9 of John, chapter 10, chapter 10 of John, verse 9, verse 9, dice, yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo. it says, I am the gate. If whoever enters through me will be saved Y entrará and will enter y saldrá. and will leave. Ok, enfoquémonos en esas dos palabras. Entrará Let's focus on these two words. Will enter y saldrá. and will leave or exit. En el versículo 20 del capítulo 3 de Apocalipsis, In the verse 20 of chapter 3 of Revelations, dice que Él comerá con nosotros. says that He will eat with us. Ahí nosotros entramos. There we are going to enter. Y luego dice que comeremos con Él. And then it says that we will eat with Him. Y ahí nosotros saldremos. And over there, that's where we are going to exit. Oiga, entramos al lugar espiritual. So we enter to the spiritual place. Por eso la cena del Señor, esto es algo espiritual. That's why the Holy Communion is a spiritual thing. Donde el Señor, donde nosotros entramos a esa dimensión espiritual Where we enter into that spiritual dimension por medio de la fe.
through the faith. Por eso le decía que el comer pan y vino no es solamente comer y beber. That's why I was explaining earlier that to eat bread and wine is not just doing that, Por fe, esta es la carne del Señor y la sangre del Señor. but by faith, that's the flesh of the Lord and the blood of the Lord Jesus, En la cual Él nos dice que entregó su carne en sacrificio. in which one we understand that He gave His flesh in sacrifice Y su sangre como un pacto. and His blood as a Ese pacto compact entre Dios y nosotros. between God and us. Entonces, es algo de fe. Entramos a una dimensión espiritual. So we enter to a spiritual dimension. Salimos del mundo y entramos a esta dimensión espiritual. We get out of this terrenal world and we enter into a spiritual dimension. Que es la cena del Señor. That is the Holy Communion, the supper of the Lord. Y nos pide el Señor que lo hagamos siempre. And the Lord asks us to do it always. Cuando nosotros lo hacemos de esa manera, When we do it in that way, luego nosotros saldremos. then we will exit. Porque recuérdense que esto no tiene un significado. Because remember, this doesn't have any meaning, En lo humano, humanamente hablando. humanly speaking, Porque dice, entra y sale. because it says that will come in and go out. Entonces, tú entras a la casa, entras. So when you enter to the house, you enter Y ahí estás adentro. and you stay inside the house. Pero no entras a la casa y dentro de la casa te sales. But it's not like you enter into the house and then you get out of the house right away. Dentro de la casa no sales. No sé si me entiendes, hermano. You enter in the house, you don't exit. I don't know if you understand what I'm trying to say. So, tenemos que entender esto, que tenemos que entrar a ese lugar espiritual, a esa dimensión espiritual. So we need to understand that we need to enter into that spiritual dimension, Como lo hacemos por medio de la cena del Señor. just as we do it through the Holy Communion. Pero de la misma manera que entramos But through the same way that we entramos a comer la cena del Señor aquí en la tierra, we enter to eat the supper of the Lord right here in earth. y salimos de aquí en la tierra para ir a comer con el Señor. And we go out of this world to eat the dinner of the Lord. Amén. Bueno, Amen. pasemos rápido porque el tiempo se está yendo muy rápido. Time is going fast. Entonces, los que en fe y en obediencia se comen el cordero, So the ones who in faith and obedience eat all the lamb, quiero que me acompañe a Éxodos capítulo 12, versículo 8 en adelante. I want you to join me on the book of Exodus, chapter 12, verse 8. Y ahí nos narra la historia de cuando Israel salió de Egipto. And the story we find here is when Israel was taken out of Egypt. Y dice así, deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. And it says in here, Exodus 12:8, that same night they are to eat the meat roasted over the fire, along with bitter herbs and bread made without yeast. Versículo 9 al 10 dice, no deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Do not eat the meat raw or boiled in water, but roast it over a fire, with the head, legs, and internal organs. Y no deben dejar nada, en caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Do not leave any of it till morning. If some is left till morning, you must burn it.
Entonces, la cena del Señor tiene mucho significado, hermanos. So the supper of the Lord has a big meaning, Porque recuérdense que esto es figura de lo que el Señor iba a llevar a cabo. because this is figure of what the Lord was gonna do, Y el Señor lo llevó a cabo. and the Lord did it. Y ahora el Señor nos deja el mandamiento de comer la Santa Cena. And now the Lord has left the commandment to eat the Holy Communion. Pero ahora nosotros lo entendemos. But now we do understand this. Ahora ya no matamos un cordero, Now we don't literally kill a lamb, sino que ahora nos comemos el pan, but now we eat the bread, que es la palabra, that is the word, pero que al mismo tiempo es la carne ofrecida por el Señor but at the same time is the flesh offered by the Lord en la cruz, in the cross, donde pagó con muerte where he paid with death por nosotros. for us. Entonces, al nosotros comer el pan, So when we eat the bread, comemos la palabra we eat the word, y morimos con Cristo. and we die with Christ. Morimos en Cristo. We die in Christ. Entonces tenemos que entender esa parte. So we have to understand that part. Y ahora la sangre en estos tiempos, So now the blood nowadays, bueno, en el templo lo llevaban al lugar santísimo. well, back then they used to take it to the holy place, The Holy of Holies. the Holy of Holies. Y ahora nosotros bebemos la sangre, And now we drink that blood, que es el vino. that is the wine. Porque the Holy of Holies, o el lugar santísimo, Because the Holy of Holies es nuestro corazón. is our heart. Porque Cristo está ahí. Because Christ is there. ¿Sí me está entendiendo? Do you know what I'm saying? Entonces ahora la sangre se lleva al lugar santísimo que está en nuestro corazón. So now the blood is taken to the Holy of Holies, that is our heart, Porque ahí está el Señor Jesús. because that's where Jesus Christ is. Está en cada uno de nosotros. He is in each of us. Por eso Él pide que todos lo hagamos. So he's asking us, for all of us, to practice this. Él entra a nosotros y come con nosotros. He enters in us and eat with us. Entonces ahora nosotros vemos acá en Éxodo 12, 8 al 10, So now we see in the book of Exodus 12, Lo 8 to 10, lo que el Señor le dice a Israel. what God is telling to Israel. Pero en los versículos anteriores dice cómo se debe de hacer. And the other verses before these ones, it explains us how to do it. Y el Señor le dice a Aarón y a Moisés que tomen un cordero el 10º día del mes. And then the Lord is saying to Moses and Aaron to take a lamb on the 10th month On the 10th day on the 10th day del primer mes. of the first month. Que ese iba a ser el primer mes. That will be the first month. Que lo tengan por 4 días. That they go have it for 4 days. Que es figura de los 4 evangelios. That is the figure of the 4 Gospels. Que es figura de los 4 puntos cardinales. That is figure of the 4 cardinal points. Porque la palabra del Señor debe llegar a todo el mundo. Because the word of God has to reach the whole world. Y que en el día 14 That in the day 14 sacrificaran el cordero. they will sacrifice the lamb. Y que lo comieran no crudo y no hervido en agua. And that he requested not to eat the meat raw or boil in water. O sea que la palabra debe ser preparada, bien cocinada. So the word of God has to be prepared, very well cooked. Y usted sabe que el que prepara la comida es un chef, alguien que sabe cocinar. And you know that the person who prepares the food is a chef, somebody who knows how to cook. En este caso, los ministros, In this case, the ministers, los 5 ministerios. the 5 ministers. En la casa era la cabeza de la casa, At home, it used to be the head of the home, porque el Señor dice en cada casa paterna, no materna, paterna. because the Lord says in every paternal home, not maternal. Porque el padre es el pastor de su propia casa. Because the father is the pastor of his own home. Entonces ahora dice en el día 14,
So now it says here, in the day 14, que recuérdense que en el día 10 que lo toman, eso significa mandamiento. that in the day 10, when they drink it, that means commandment. O sea, la ley. So that means the law. El día 14 es 7 más 7. And the day 14, which is 7 plus 7, Que el 7 usted sabe que es perfección. that 7 means perfection. Y el 14 significa, si me ayuda mi amada, And the el 14 14 means, the Well, day 14, es doble unción, double anointment, doble perfección, double perfection, gracia, misericordia. grace and mercy. Entonces en el día 14 So on the day 14, nosotros estamos sacrificando el cordero. we're sacrificing the lamb. La primera creación que fue en los 7 días, The first creation that occurred in the 7 days, bueno, que fue en 6, pero descansó en el séptimo. that was 6, but he rested on the 7th day. El Señor ahora nos está dando con Jesucristo la otra parte. The Lord is giving us through Christ the other part. Entonces la primera era con la ley So the first one was with the law, y ahora es con la gracia. and now it's with grace. Esa es la misericordia de Dios. That is the mercy of God. Entonces en el día 14 tenían que sacrificar al cordero. So the day 14, they had to sacrifice the lamb, Ya en la noche comerlo. and at night to eat it, Comerlo todo. to eat all the lamb. Por eso yo le digo a usted se tiene que comer todo el cordero. That's what I'm telling you today. You have to eat all the lamb. La palabra dice que tiene que comerse la cabeza, las patas y los intestinos. The Word of God says that you have to eat the head, the legs, and the internal organs. Todo. Everything. No podemos decir, esta palabra me gusta y esta no. You cannot say, well, I like this word, but this one I don't. Yo voy a hacer esto, pero aquello no. I'm going to do this, but the other thing he said, I'm not going to do it. Quiero entender esto, pero esto no lo quiero entender. I want to understand this part, but I don't want to understand the other part. Tenemos que comernos todo el cordero We need to eat all the lamb para poder entender. to be able to understand. Ahora, la cabeza son los pensamientos de Cristo. So what the figure of the head here are the thoughts of God, of Christ. Lo que Él ve, ahí están los ojos, la boca, la nariz, los oídos. Whatever he sees, that's what it is. The eyes, the mouth, the ears. Esa es la cabeza, eso es lo que tenemos que comernos. That's the head, what we need to eat. Los pies o las patas del cordero es a dónde van. The legs of the lamb, it's figure of where you go. Porque la oveja o el cordero no iba donde quería, él iba a donde lo llevaban. Because the lambs don't go wherever they want to go. They used to go to wherever they're being led to. Y los intestinos, que en realidad es todo, se comían el hígado, el corazón, todo lo que está dentro. And the internal organs, which was like the kidneys, the heart, everything, they used to eat. Que es para limpiar la sangre, para purificar la sangre. That is to purify the blood. Y los intestinos, que es para moler toda la comida, todo aquello que entre, poder absorber lo bueno y desechar lo malo. And the intestines, which crush all the food and to be get rid of the bad things And absorb the good things. and absorb the good things. Yeah. Tenemos que nosotros entender eso. So we need to understand that. Entonces, ahora el Señor hace esto y explica cómo debemos de hacerlo. So the Lord is doing this, and He explains how to do it, Asado al fuego. like frying on the fire, No, roasted on the fire, no crudo ni hervido. not raw or boiled. Porque crudo, obviamente, estamos comiendo la palabra sin cocinar, sin preparar. Because if we eat raw, it's as we are eating the Word of God without being prepared. Y hervida en agua, estamos poniéndola, el agua, esta clase de agua tipifica el mundo. And boil in white water, it's as if
water means the world, y estamos mixtando el sacrificio del Señor con el mundo. ¿Qué está haciendo el mundo and ahora? it's as if we will be mixing the sacrifice of Christ with the world, which is what is happening nowadays. Pero ahora lo que el Señor dice es que tenemos que asarlo. But now what the Lord is asking us to do is that to roast over the fire, Porque de esa manera quema toda contaminación, todo lo sucio. because in that way it burns all contamination, everything that is dirty. Y en el versículo 10 dice, y no dejar nada, en caso que algo quede, lo quemarán el día siguiente. In the verse 10 it says, do not leave any of it till morning. Mire, todo eso tiene una figura para el arrebatamiento y para los días de tribulación. All these have is a figure of the rapture day and tribulation. Porque ya lo que se queda para el otro día, que se queme en el siguiente día, es el día del Señor. Because whatever is left for the next day, the leftovers, it is a figure of the day of the Lord. Acompáñeme a Mateo capítulo 22, 12. Join me on the book of Matthew, 22, 12. chapter 22, verse 12. Y dice así, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero el hombre se quedó callado. El rey entonces dijo a los sirvientes, átenle las manos y los pies, y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. He asked, how did you get in here without wedding clothes, friend? The man was speechless. Then the king told the attendants, tie him and hand and foot, and throw him outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth, for many are invited, but few are chosen. Aleluya. Entonces, Hallelujah. ahí vemos a alguien que no se comió todo el cordero, So here we see somebody who didn't eat the whole lamb, que se vistió como él quiso, that got dressed whatever he wanted, que se comió lo que él quiso y no lo comió todo lo que el Señor le dijo. that ate whatever he wanted and not what the Lord asked him to eat. Entonces ahora acompáñame a Éxodo capítulo 12 una vez más y versículo 13 al 14, ya vamos finalizando. So now let's go to the book of Exodus, chapter 12, verse 13. We almost finalizing here. Estamos hablando de la cena del Señor, hermano, We are talking about of the Holy Communion y la importancia de todo esto. and the importance of each thing. Y dice, la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo, así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. The blood will be a sign for you on the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. Este es un día que por ley deberá conmemorarse, que conmemorar siempre, es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. This is a day you are to commemorate for the generations to come. You shall celebrate it as a festival to the Lord, a lasting ordinance. Entonces ahora entendemos por qué Israel sigue haciéndolo y debe de hacerlo hasta que conozca al Señor. Now we understand why Israel had to keep doing it until they recognize the Lord. Nosotros somos la Israel espiritual, We are the spiritual Israel, el cuerpo de Cristo. the body of Christ. Y a nosotros nos enseña el Señor que debemos llevar a cabo la Santa Cena. And the Lord teaches that we have to practice the Holy Communion. Porque para Israel este es el Pesaj, Because for Israel, this is called Pesach, que en inglés es Passover, that in English is Passover, que es pasar por encima. that means to pass over. Nosotros, amados hermanos, a veces no lo entendemos y solo decimos Pascua. And we so many times do not understand. We just say Passover.
Y es que en inglés no cambia la palabra, ¿verdad? Yeah, what happened that in English the word doesn't change, but in Spanish it does change. Pero tenemos que entender eso, que está pasando sobre, el mal está pasando sobre, no está tocando a Israel. But what we have to understand here is that what it says, the word pass over, that is passing over, not touching, but passing over. Pero recuérdense que en este capítulo está hablando que los que se salvan son los primogénitos. But remember that in here, what it's talking in this chapter is that the ones who are gonna be saved, the firstborn. Entonces tenemos que nosotros entender eso, que los primogénitos tienen un lugar especial. Then we have to understand that the firstborn are the ones who have a special place. Los primeros que salvó el Señor son los primogénitos. The first ones that the Lord saved were the firstborns. Y después sacó a Israel de Egipto. And after that, he took Egypt out of there. En los primogénitos no pasó ni una sola plaga por ellos. The firstborn didn't get any destructive plague over them, Porque es lo que dice acá la palabra. because as the word of God says. Entonces, ahora nosotros tenemos que entender esto también en la Santa Cena. So now we have to understand these two also apply to the Holy Communion. Aquellos que se comen todo el cordero, Those who eat all, the whole lamb, que oyen those ones who hear, en todo el concepto de la palabra oír, and the whole concept of the word to hear, son primogénitos. they are the firstborn. En cualquiera de los lugares que se encuentren los primogénitos. In whatever place that the firstborns are, Porque están los que resucitan primero, because are the ones who are resurrected first. luego aquellos que están vivos pero que son transformados, son los primeros transformados. Then all those who are Transformed. transformed, the first transformed, the ones who are They are die. the first. They are the first ones to be transformed. ellos son los primeros que son transformados. Entonces tenemos que ver cuáles en qué lugar de los primeros estamos. So we need to see in which place of the firstborn we are. Pero no lo quiero complicar mucho con esto. But I don't want to get too complicated with this. Porque usted y yo tenemos que entender esto, que la Santa Cena tiene una importancia muy grande. Because we need to understand this, that the Holy Communion has a very, very great importance. Por eso quiero que me acompañe rapidito That's why I want you to join me a 1 Corintios capítulo 11 versículo 29. on the book of 1 Corinthians chapter 11 verse 29. Dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves. Entonces, por eso es importante discernir, saber, entender qué es lo que estamos haciendo. That's why it's so important to discern and understand what we are doing. Y discernir significa apartarnos de aquello que no es parte de Cristo. And to discern here means to separate us from those things that are not part of Christ. Sean potestades o sean personas Could be powers or people o cosas que nosotros hacemos. or things that we do. Tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. We need to get ourselves an account in front of God. O sea que si no discernimos vamos a terminar mal. So if we don't discern what we're doing, we are going to end it bad. Pero el que come la cena del Señor, acompáñame a Juan capítulo 6, versículo 56. But the one who eats the Holy Communion, join me on the book of John, chapter 6. 6, verse 56. Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me. Versículo 57, así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí.
Just as the living Father sent me, and I live because of the Father, so the one who feeds one on me will live because of me. Entonces aquí está, amado hermano, la importancia de la Santa Cena. So here is the importance of the Holy Communion. Pero esto es algo espiritual. But this is something spiritual. No podemos verlo de una manera diferente. We cannot see it in a different way. Por eso no podemos comerla indignamente. That's why we cannot eat and drink with indignation. Por eso cuando nosotros lo comemos de esa manera, traemos para nosotros condenación. That's why when we eat in that way, we bring condemnation. Porque cuando comemos el pan y el vino de una manera común, Because when we eat the bread and the wine just as a common thing, estamos tomando nosotros la cena del Señor como algo insignificante. we are making the Holy Communion something that has not good significance. Pero aquel que con fe cree But que the el pan one, y el vino es la carne y la sangre de Cristo, but the one who with faith believe that the blood and the bread and the wine is the blood and flesh of God, of Christ, permanece en Cristo will stay in Christ, y Cristo en nosotros. and Christ in us. Esto es por fe. This is by faith. Y el que come y bebe de Él, And the one who eats and drinks from him también vive así como Él vive. will also live just as he lives. Pero Apocalipsis 3:20, vuelvo al versículo anterior. But I come back to Revelations 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. El que oye con todo su significado, The one who hears with all the meanings, y cuando está comiendo la cena del Señor, cree lo que está haciendo, and when he's eating the Holy Communion of Christ and is believing, el Señor está comiendo con nosotros. Esta es la cena del Señor aquí en la tierra. the Lord is eating, Christ is eating with us. That's the supper of the Lord here in earth with us. En este lugar dimensional espiritual. In this dimensional world, the spiritual world, El que come aquí, come con Él en los cielos. whoever eats here is eating with him Por eso, in es, heavens. por eso es importante que comas la cena del Señor creyendo lo que estás haciendo. That's why it's important that you participate, eat the Holy Communion, believing what you are receiving. Porque el que come aquí, el Señor come con nosotros. Because whoever eats here, Christ is eating with Así. us. Y luego nosotros And then- comemos con Él en el cielo. Then we eat with him in heavens. Aleluya. Hallelujah. Mateo 26-29, yo finalizo con eso y que vamos a empezar a prepararnos. Me imagino que usted ya tiene su mesa lista. We're going to the book of Matthew, chapter 26, verse 29, and we're gonna finalize soon. And I guess you have your table ready Con los elementos, el pan y el vino, with the elements of the bread and the wine, porque vamos a tomar la cena del Señor. because we are going to participate from the Holy Communion. Y déjeme decirle algo que el Señor dijo antes de partir. And let me tell you something that the Lord said before he departed. Algo que le dijo a los discípulos cuando estableció la Santa Cena. Something that he said to the disciples when he established the Holy Communion. Porque para Israel es la Pascua, Because for Israel is the Passover. para nosotros es la Santa Cena del Señor. For us is the Holy Communion of the Lord. Y Él dice esto: And he's saying this. y yo os digo que desde ahora jamás beberé de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.
I tell you, I will not drink from this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Él lo dice mientras está comiendo con los discípulos. He's saying this while he's eating with the disciples. Y nosotros hoy comemos con Cristo. And we eat with Christ today. Así que yo le voy a pedir a mi esposa y a mi hijo que pasen por acá y a mi hermana Claudia. So I'm going to ask my wife, my son and sister Claudia to come over here. Que vamos a tomar la cena del Señor. Because we are going to participate from the Holy Communion. Pero antes de hacerlo, But before doing it, la palabra dice que nos pongamos a cuentas. the word says that we have to be accountable Con el Señor para que podamos estar limpios with the Lord to be able to be clean y que podamos nosotros recibirla dignamente and that we can also receive it y, que with dignity. y así poder nosotros ser llenos de Él. And then we're to be able to be filled with Him. Así que ahí donde está, póngase a cuentas con el Señor, pídale perdón, dele gracias, póngase a cuentas con Él. So wherever you are, ask forgiveness to the Lord. Give account of your sins. Señor amado, hoy te pedimos perdón, Señor, Dear Lord, we ask you forgiveness, Lord, por todo aquello en lo que hemos fallado. for all those things that we have failed. No queremos comer y beber indignamente. We don't want to eat or drink with indignity. Queremos, bendito Señor, satisfacer tu corazón. We need to satisfy, we want to satisfy your heart. Si hemos fallado a alguien, pedimos perdón. If we have failed to somebody, we ask forgiveness. Si hemos traído quizá cosas a este momento que no son tuyas, Señor, If we have bring things that don't belong to you, Lord, perdónanos, forgive us, Lord. límpianos, Señor. Cleanse us, Lord. Hoy como aquel cordero nos ponemos en el fuego Today, just as that lamb, we put ourselves over the fire. para que sea quemada toda impureza en nosotros. So all bad things burn in us. Gracias te damos, bendito Señor. Thank you, Lord. Sigue orando ahí donde estás. Keep praying wherever you are. Vamos a orar por los elementos, Padre. Yo bendigo, Señor, estos We're elementos. going to pray for these elements. Father, I bless this, El pan y el vino. the bread and the wine. Los santificamos, bendito Señor, en tu nombre. We sanctify this in the name of Jesus. Así que ahora le pido que tome el pan So I ask you to take the bread y lo levante junto conmigo. and you raise it with me. Padre, gracias te damos por el sacrificio. Father, thank you for the sacrifice. Hoy morimos junto contigo, Señor. We die with you today, Lord. Pero al mismo tiempo declaramos que tu carne es nuestra carne But at the same time, we declare that your flesh is our flesh. y que la transformación está ocurriendo ya en nosotros, And that transformation is occurring right now in us. preparándonos para ese día Preparing us for that de day. tu venida, Señor. The day that you're going to come back. Bendecimos el pan, Padre, en tu nombre. We bless this bread in your name, Lord. Puedes comer del pan. You can participate from the bread. Levanta el vino conmigo, tu copa. Raise your cup of wine with me. Señor, gracias te damos Thank you, Lord, por este pacto hermoso for this covenant, beautiful covenant, en el cual, Señor, tú nos has dado parte en ello. in which you have made us part of it. Porque por medio de esta sangre, Because through this blood, el pacto de vida the pact of life está firmado, Señor. is affirmed. Gracias, bendito Señor. Thank you, blessed God. Declaramos, bendito Dios, que este vino We declare, Holy God, Es that tu this sangre. wine is your blood, y que en nosotros se hace sangre, Señor, and that in us it becomes blood, dándonos vida
giving us life, espiritual, spiritual, nuestra alma our soul, y nuestro cuerpo. and our body. Todo aquello que en nuestro cuerpo estaba muerto, All those things that were dead in our body, que en nuestra alma estaba muerto, things that were dead in our soul, que en nuestro espíritu estaba muerto, things that were dead in our spirit. hoy declaramos que recibe vida en el nombre de Jesús. Today we declare to receive life in Jesus Christ. Puedes beber del vino. You can participate from the wine. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta hora. Dear Father, we thank you today. Bendigo a cada uno de nuestros hermanos We bless each of our brothers and sisters. y declaramos, bendito Señor, en tu nombre, And we declare, Lord, in your name, tu vida en nosotros. your life in us. Que hoy tú comiste con nosotros, That today you eat with us. pero por medio de tu palabra entendemos But through your word we understand que nosotros comeremos contigo that we will eat with you en el reino de Dios. in the kingdom of God. Gracias, Señor, te damos Thank you, Lord, we give en el you. nombre del Padre, In the name of the Father, del Hijo y del Espíritu Santo. the Son, and the Holy Spirit. Amén. Amen. Amén y amén. Amen, amen. Gloria al Señor. Glory to God. Bendito Dios. Bless the Lord. Antes de finalizar, no sé si alguien nos ha escuchado por primera vez. Before we finalize, I want to know if somebody has heard this word for first time Y quiere recibir al Señor, recibir vida, and would like to receive the Lord, to receive life, la salvación por medio de Cristo Jesús. the salvation through Jesus Christ. Si tú quieres hacerlo, repite junto conmigo. If you want to do it, you can repeat it with me. Gracias, Señor Jesús, Thank you, dear Lord, por hablar a mi for corazón. speaking to my heart. Creo que eres el Hijo de Dios. I believe you are the Son of God. Me arrepiento de todos mis pecados I repent myself of all my sins. y hoy abro mi corazón a ti. And today I open my heart to you. Entra, Señor, a Él. Enter into my heart. Yo te recibo como mi único Señor y Salvador, I receive you as my only Lord and Savior. para que guíes mi vida todos los días So you guide my life every day hasta estar contigo para siempre. until you be with me forever. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Padre, bendecimos, Padre, toda familia, Father, we bless each family, toda casa each home, y a tu cuerpo bendito, Señor, and your holy body, que es la iglesia. that is the church. Gracias, Señor, te damos Thank you, Lord, we give en el you. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen. Que Dios les bendiga, amados hermanos. May God bless you, brothers and sisters.